السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اعتبرنا هذا النص هذا كنص، أول حاجة خصنا نعرفوا إلى عرفنا مثلا النص كوم ان كومونتير ولا اون اناليز ولا ان تكست ديداكتيك ولا اون ايتود ولا المهم نعرفوا الجزء باردون. نعرفوا الجزء ديال هذا النص يعني إلى بلاصة بالضبط في الموضوع ديالنا. أول حاجة تنلقاو النص. Il est surprenant que même un étudiant diplômé, à son entrée dans la vie professionnelle et civique, approuve tant de difficultés à s'exprimer clairement dans des situations réelles. Le débutant ne sait pas tirer parti de ces possibilités. Un effort d'adaptation s'impose. Pourtant, réussir à dire ce que l'on veut et être compris donne la joie et de la confiance, donne de la joie et de la confiance en soi, bien que les progrès techniques permettent de plus en plus à l'image de transmettre seules certaines informations ou suggestions. Le langage écrit ou parlé reste le principal moyen d'échange. D'une part, un individu se révèle surtout par le contenu et la forme de son expression. Le langage constitue enfin un moyen d'action qui n'a cruellement ressenti un jour qu'au faute d'une intervention pertinente et laisser échapper une occasion d'avoir prise son destin ou bien d'avoir prise son destin personnel ou de participer à l'évolution de la société. Important dans la vie moderne, indispensable dans l'exercice d'une profession, l'expression individuelle devient un facteur d'efficacité et de réussite sociale. En outre, elle est à la fois une condition et un mode d'épanouissement de la personnalité. En effet, le perfectionnement de l'expression ne fait pas seulement appel à la mémoire et ne se réduit pas à l'application de recettes ou de procédés. Ce perfectionnement possible pour tous les moyens pour tous des moyens et des formes de la communication est lié chez l'individu à l'enrichissement de la culture, à l'ampleur de l'ouverture sur le monde, à la formation du jugement critique, à l'exercice même de la pensée et de l'imagination. كنلاحظوا ان في هذا النص اول حاجه بدا واحد لو مود امبيرسونيل ولا واحد لا مانيير امبيرسونيل il est surprenant. داكور ما قلناش شكون هو اللي surprenant حتى الا فان ديال الجمله que même un étudiant diplômé c'est une procédure impersonnelle. C'est un procès impersonnel que même un étudiant diplômé à son entrée dans la vie professionnelle et civique هنا سياق عام. D'accord, c'est un contexte général. D'accord. Pourtant, يعني كنهضروا على l'entrée ديال l'étudiant par exemple la vie professionnelle. كنهضروا في الأول l'entrée يعني il ne sait pas s'exprimer clairement. D'accord. ثم كنقولوا pourtant réussir à dire ce que l'on veut راه مزيان يعني l'expression كتكون مزيانه favorable الا تعرف سميتو يعني نبينوا l'importance ديال l'expression. ثم تنمشيو للفقره الثالثه وتنقولوا important dans la vie moderne, indispensable dans l'exercice d'une profession. Important, indispensable, ce sont des adjectifs apposés à l'expression individuelle. يعني هنا عندنا une apposition. يعني باش نبينوا l'importance ou l'indispensabilité ديال l'expression. تفهمنا؟ ثم في الأخير كنقولوا en effet le perfectionnement de l'expression ne fait pas seulement appel à la mémoire. يعني هنا بحال قلنا les solutions ou les appuis sur lesquels on s'appuie pour être bien voilà pour bien s'exprimer, etc. Il ne se réduit pas à l'application de recettes de procédés. Ce perfectionnement possible pour tous des moyens possible pour tous des moyens et des formes de la communication. Il y a chez l'individu à l'enrichissement يعني ها هما الأسباب ها هما الأدوات باش نطوروا هذيك الإكسبرسيون. كاين عندنا أول حاجة l'enrichissement de la culture. ثاني حاجة خاص تكون عندنا ampleur et ouverture sur le monde. ثالث حاجة خاص تكون عندنا formation critique. رابع حاجة خاصنا تكون عندنا exercice de la pensée. وثم خامس حاجة exercice de l'imagination. يعني هادو هما يعني les appuis ولا les éléments ولا les facteurs ديال une bonne expression.
يعني une bonne expression ne se limite pas à la mémoire, mais il tend vers un autre univers communicatif, plutôt social, culturel et ouvert sur le monde. يعني إلا بغينا نقسموا هذا الباراغراف هذه على هذا يعني على لي تيم. اول حاجه كنشوفوا ان هذه الفقره هذه غادي نعطيوها لو تيتر ديال هذه الفقره سي لو كونتكست جينيرال. في هذه الفقره الثانيه اللي هي بورتون réussir à dire etc c'est on spécialise le sujet. D'accord, on spécialise le sujet, c'est la spécialisation du sujet. ثم هنايا important dans la vie moderne l'importance du sujet même, d'accord, du sujet amené. Donc le sujet اللي amené اللي جبناه ها هو l'importance ديالو. فاش كتجلى l'importance ديالو في l'évolution de la société, في l'exercice ديال la profession, في efficacité et réussite. ولكن هنايا اللي بغينا نناقشوا في الموضوع في الحقيقه هو ما هي الاسباب ولا هي العناصر اللي كتخلي داك الطالب يكون عنده ديك لا بون اكسبريسيون. يعني هنا هي لا بروبليماتيزاسيون. الا بغينا نرجعوا هاد يعني هاد الفقره هذه على شكل اسئله بور اون سورتير لا بروبليماتيك. اش غادي نقولوا مثلا هنا quels sont les moyens pardon quels sont par exemple les facteurs culturels qui aident à la communication, ou bien comment l'ouverture du monde sera un appui pour un étudiant qui s'exprime bien, ou dans quelle mesure les jugements critiques que fait l'étudiant sur son environnement lui permet d'exercer sa pensée et de libérer son imagination, etc. بحال هذا الشكل هذا. يعني هذه هي لا بروبليماتيزاسيون. إلا جينا نشوفوا au niveau ديال لي ستركتور غادي نشوفوا ان au niveau ديال لي ستركتور كاين عندنا الظاهره الاولى هي لا بوزيسيون قلنا كاينه هنايا، كاينه في ديك امبورطونت etc. هنايا عندنا ابوزيسيون يعني كاينه هنايا جوج ديال الكلمات ابوزيسيون، عندنا امبورطونت وعندنا انديسبونسابل. ثم اون افي كنديروا بها ليكسبليكاسيون، ها هي اون افي كنديروا بها ليكسبليكاسيون. ثم هنا عندنا لينيميراسيون ديال لي بارتي اي لي سو بارتي اللي غادي نهضروا عليهم في ذاك المحور. يعني في ذاك المحور غادي نخرجوا لا بارتي الاولى هي مثلا لونجيستمون كولتوريل، البارتي الثانيه هي لوفيرتور سور لو موند، البارتي الثالثه هي لو جيجمون اكسترا. لي بارتي اي لي سو بارتي بالنسبه لي مود اي لي طون الاكثريه تنعتمدوا على لو بريزون اون جينيرال، ولكن ممكن نستعملوا جوج يعني l'infinitif مثلا نقولوا réussir à dire etc. وحتى le comment qui s'appelle le subjonctif ملي قلنا par exemple bien que le progrès technique permette de plus en plus à l'image de transmettre seule certaines informations aux suggestions etc. تفهمنا؟ فوالا هذا هو اللي كاين في يعني كومون نعرفوا اش كاين في الانتروداكسيون. يعني هذوما لي زيليمون اللي تيكونوا في الانتروداكسيون، يعني بلوز او موان تيكونوا في واحد الانتروداكسيون ما تيكونوش في الانتروداكسيون الاخرى الى اخره ممكن. داكوغ. السلام عليكم ورحمه الله.